अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर हज़ारा में प्रैक्टिस करता हूँ और इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम जो बेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स हैं हम उन पे ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आज हम एक बड़े अहम मसले के ऊपर जो हमारी सोसाइटी में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक उनसर पाया जाता है बदगुमानी का, मिसट्रस्ट का, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पहले इसका मजहबी पहलू, फिर इसके बाद इसका जो साइकोलॉजी में इसका जो है क्या इसको कहा जाता है, समझा जाता है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, और उसके बाद जो है बदगुमानी, मिसट्रस्ट जो है, सस्पिशियसनेस के जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बनती है वो क्या क्या इसकी हो सकती है, उसके ऊपर इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे। बदगुमानी जो है जी, बुरा ख्याल, बुरा गुमान यानी सोचना, किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में मुसलसल बुरा सोचना, मुसलसल बुरा ख्याल आपके माइंड में उसके बारे में आए, आपको लगे कि ये जो बंदा है आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है, आपके लिए कुछ जज्बात नहीं रखता, आपके लिए कुछ ख्यालात नहीं रखता, आपको लगे कि ये कोई मेरे ख़िलाफ़ ये तवीज़ करता है। अक्सर हमारे यहाँ सोसाइटी में है ना, ये तो मेरे ख़िलाफ़ किसी ने तवीज़ किए हुए हैं, क्योंकि ये भी बदगुमानी है। वो नाम नहीं लेते लेकिन उनको पता, उनको माइंड में उन्होंने किसी को टारगेट किया होता है, फ़लाँ बंदा है जो मेरे ख़िलाफ़ इसने तवीज़ किए हुए हैं। ठीक है, ये भी एक बदगुमानी है। उसके अलावा आप देखते हैं बदगुमानी जब आप किसी के बारे में रखते हैं, अपने मन में, अपने जहन में बुरा ख्याल, बुरी सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं, तो आपका माइंड भी फिर आपके लिए चुन चुन के वो बदगुमानियाँ जो होती हैं वो लेके आता है। अच्छा, तो वो फ़लाँ पार्टी में हम गए थे तो वहाँ पे तो उसने मुझे देखा ही नहीं था, नज़रें चुरा ली थी, वहाँ पे मुझसे हाथ नहीं मिलाया था ठीक से, मैंने तो सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। हम उसके घर गए थे, ठीक से चाय पानी का नहीं पूछा। ठीक है, उसके माथे पे तो सिलवटें पड़ी हुई थी। ठीक है, कि इसके अलावा आपके जहन में वसवसे और ख़्याल आए किसी शख्स के बारे में कि वो जो है उसने मेरे ख़िलाफ़ कोई जो है कुछ किया हुआ है, या मेरे ख़िलाफ़ कुछ किसी साजिश में वो शिकार, साजिश का कोई मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। इस किस्म के आपके जहन में ख़यालात आएँ जो कि हकीकत में उनके कोई मतलब है कि इम्कान नहीं होता, वो बदगुमानी होती है। ठीक है ना? इवन कि किसी के जहन में, आप किसी की दिल में आपके लिए बुरी सोच, बुरे ख्याल, नफ़रत भी हो, अगर आपका गुमान अच्छा है, अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपके दिल में उसके लिए नेक जज्बात हैं, तो ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है आपका दिफा करती है और उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। ठीक है, आपके दिल में उसके लिए अच्छे ख्यालात हैं, अच्छी सोच है, नेक तमन्नाएं हैं, तो ये सोच, ये अप्रोच जो होती है आपका अपना तहफ़्फ़ुज़ करती है। ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर अगर बदगुमानी है, ठीक है, आपके अंदर ये सोचें, ये ख़यालात, ये वसवसे हैं, ये नेगेटिविटी भी मौजूद है, तो सबसे बड़ा नुकसान आपको है, क्योंकि आप मुसलसल वो बदगुमानी, बैड थॉट्स, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, सस्पिशियस तजस्सुस करते हैं, ठीक है, शक करते हैं, मिसट्रस्ट करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर है कि आप मुसलसल तज़ब्ज़ब का शिकार रहते हैं, गम और गुस्से का शिकार रहते हैं, आपके मन में, आपके माइंड में, आपके दिल में इंतकाम के ख़यालात आते हैं, आपके दिल से उसके लिए अच्छी सोच, अच्छे ख़यालात ख़त्म हो जाते हैं, नफ़रत आ जाती है, कदूरत आ जाती है, बुग़्ज़ आ जाता है, शक आ जाता है, हसद आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी हेल्थ को नुकसानात होते हैं, आपकी रिलेशनशिप जो होती है, बाइंडिंग जो होती है, वो कमज़ोर होती है, और आप जब इस किस्म के मुसलसल ख़यालात जो हैं आपके माइंड में आते हैं, तो फिर आपका सुकून बर्बाद होता है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है बदगुमानी का, बदगुमानी रखने वाले शख्स को होता है। ठीक है, इवन कि दूसरा बंदा अगर आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरे ख्यालात हैं, और आपके मन में कोई ख्याल नहीं है, आप हुस्न ज़न से काम लेते हैं, आपके मन में अच्छे ख्यालात हैं, तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये आपकी अच्छी सोच, अच्छी अप्रोच आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, आपकी ढाल बनेगी। आपके ज़हन में अच्छे ख़यालात हैं, अच्छी सोच है, तो ना आप ग़म-ग़ुस्से का शिकार हो रहे हैं, न तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रहे हैं, न तजस्सुस का शिकार हो रहे हैं, न हसद का शिकार हो रहे हैं, न कीना का शिकार हो रहे हैं, न बुग़्ज़ का शिकार हो रहे हैं, आप पुरसुकून हैं।
تو یہ پازیٹیو سوچ کا آپ کے اوپر اچھا اثر ہے. لیکن یہ اگر آپ مسٹرسٹ میں چلے جائیں، بدظن ہو جائیں، بدگمانی کی طرف جائیں، تو پھر یہ چیزیں ہماری صحت کے اوپر، ہماری ذہنی صحت کے اوپر، ہماری جسمانی صحت کے اوپر، ہماری ریلیشن شپ کے اوپر برا اثر کرتی ہے. سائیکالوجی میں اس کو جو ہے جی پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، کہ ایسا پرسنالٹی ڈس آرڈر جس میں مریض محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ پیشنٹ جو ہوتا ہے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے دوسروں کے ریمارکس، دوسروں کی سوچ، دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے وہ اس کے ذہن میں پھر اس قسم کے غلط قسم کے خیالات آتے ہیں کہ کوئی اس کے خلاف سازش کرے. تو ہماری سوسائٹی میں جادو ٹونا تعویذ بہت عام ہے. تو لوگوں میں یہ کنسیپٹ بہت عام ہے کہ لوگ کسی نے اس کے اوپر تعویذ کیے ہوئے ہیں، فلاں نے اس کے اوپر تعویذ کی ہوئے ہیں. یہ بھی بدگمانی ہے، ٹھیک ہے. کوئی آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے جو ہے آپ کے اوپر تعویذ نہیں کر سکتا. ایون کہ کوئی آپ کے اوپر جادو کرے، ایون کہ کوئی آپ کے اوپر تعویذ کرے، لیکن آپ کے من میں اس کے لیے اچھی سوچ ہے، آپ کے من میں اس کے لیے اچھے خیالات ہیں، تو یہ آپ کی پازیٹیو انرجی آپ کے سامنے ڈھال ہے. آپ کو اس کی بری سوچ، برے خیالات، بری پلاننگ آپ کے تحفظ کرے گی. تو اپنی سوچ اچھی رکھیں تاکہ آپ پرسکون رہیں، آپ کا ذہن پرسکون رہے، آپ کی فیملی پرسکون رہے، آپ کی ریلیشن شپ جو ہے، جس ریلیشن کے بارے میں آپ اچھی سوچ رکھیں گے وہ ریلیشن شپ مضبوط رہے گی. اور جس ریلیشن شپ، جس شخصیت کے بارے میں آپ بدگمان ہوں گے، بدظن ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی اس کے ساتھ ریلیشن شپ بھی متاثر ہوگی. اور پھر وہ ریلیشن شپ جب متاثر ہوگی تو پھر آپ کو اس کے نقصانات بھی آپ کو ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی صحت، ذہنی صحت، جذباتی صحت، جسمانی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچ، خیال، فکر مثبت ہونا چاہیے. دل میں کسی کے لیے کوئی قدرت، کوئی نفرت، کوئی بغض مت رکھیں. دل کو بالکل شیشے کی طرح صاف رکھیں تاکہ آپ کی جسم کے اندر ایک پازیٹیو انرجی نکلے، اور وہ پازیٹیو انرجی آپ کا ہر جگہ پہ، ہر سٹیج پہ آپ کا تحفظ کرے، ذہنی صحت کا بھی، جسمانی صحت کا بھی. اور کسی کی نیگیٹو انرجی آپ کو اگر آپ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرے تو اس کے سامنے وہ تحفظ آپ کو فراہم کرے. تو بدگمانی سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ بدگمانی سے بچیں. یقین جانے کہ یہ بدگمانیاں جو ہوتی ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. بدگمانیاں غیبت کو جنم دیتی ہے. جب آپ کسی کی مسلسل برائی کرتے ہیں جو اس میں نہیں ہے تو یہ بدگمانی آپ کی غیبت بنتی ہے، اور غیبت جو ہوتی ہے وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو بدگمانی جو ہوتی ہے جی مسلسل جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھنا، یہ آپ کی ریلیشن شپ کو کمزور کرتی ہے. تو ہومیوپیتھی میں سٹرمونیم، آرسینک ایلبم، ایکونائٹ، ایگنیشیا اور لیکسس جیسی میڈیسن ایسی ہیں جو کہ اس پیرانوائڈ ڈس آرڈر میں، ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ہم اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں، جس میں جو ہے ان کی سوچ، ان کی خیال، ان کی OCD، نیگیٹو تھنکنگ، اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کور اپ ہو جاتی ہے، کیور ہو جاتی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو، اللہ حافظ.